Nagpadayon ang pagpakatap o mga fake news sa mga vloggers nga gusto lang makahimo o kagubot aron masunod ilahang mga politikanhong intensyon. Para sa dugang nga detalye mo balita live si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, unsa man di ay gipang post aning mga vloggers? Maayong gabi diha Chiki, kining duha ka mga vloggers nagpost sa Facebook o TikTok sa mga videos nga gipang usab o gipang alter nga dunay kunoy mga dagkong protesta sa Mandawi City unya naghuhuot ang dalan sa indignation rally aging suporta sa kanhi presidente Rodrigo Duterte. Nailhan nga mga lalaki kining mga vloggers usa niini taga Cebu City ug ang usa layo kayo taga Imus Cavite. Giingong nagpost og mga video sa usa ka concert, ang usa og sa ka religious or religious event unya giingon nga mao kini ang indignation rally. Apan sa tinuod wala ingon ana kadako nga rally nga nahitabo sa Mandawi City. Sumala ni PRO7 spokesperson Police Colonel RV Paraon Bueno, kini usa ka paglapas sa Article 154 sa Revised Penal Code o unlawful use or means of publication o unlawful utterances nga may kalambigitan sa anti-cybercrime law. Atong paminawan na explanation ni Colonel RV Paraon Bueno. Naapektuhan po yung community kasi may mga appointments po na cancel dahil akala nila may rally po. Pati po yung information sa traffic distorted po, dadaan sila sa ibang road kasi akala nila may rally. Tapos in reality, wala naman pala. And even yung economic activities daw ng mga merchants, naapektuhan din po according sa investigator. Wala una gipanganlan sa PRO7 ang mga gipailan og kaso ni adtong Abril 3 tungod kay direct cases ang gipasaka didto sa prosecutor's office sa Cebu City ug Mandawi City unya ipatawag pa ang duha para sa preliminary investigation. Igawas kini mga post kuno kaniadtong adunay mga gagmay nga protesta human gidakpan or gidakop si kanhi presidente Duterte o gidala ngadto sa The Hague sa the Netherlands sa International Criminal Court. Matud pa ni Paraon Bueno nga mahulog kini nga leksyon para sa mga gusto magbuhat og fake news sa social media tungod kay muhatag kini kagubot sa mga kalihukan sa komunidad. Kung mapamatud-an nga guilty ang duha, mamahimong masentensyahan og unom hangtod 12 ka tuig nga pagkabilanggo. Mismo si PRO7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan maoy minimando nga ipasaka na ang mga kaso batok sa duha. Kinatong balita bay nanukad gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Balik sa imo hada Chiki. Sus grabiha, 6 to 12 years imprisonment man di ay na. Daghan kayong salamat ug happy weekend kanimo Dale Israel sa One News Cebu.